برضو we have to study the two figures to prove or to get the length of or measure of angle y and measure of angle x. y و x هنا في الحالتين هم عبارة عن two angles. يا ترى ازاي اقدر اثبت او ازاي اقدر اجيب x و y اللي موجودين جوه ترينجل ACB؟ جون اتفضل. يس يا مستر، هنعمل الأول بروف إن ترينجلين اللي هو ترينجل ABC is congruent to triangle DBE. طيب انت بناء عليه قلت الترتيب ده؟ احنا عندنا هنا الدي، احنا نرتبها ده ال A. طب احنا ممكن نقول ACB وترينجل BED. طب تعالى نمشي ستيب باي ستيب. مبدئيا انت عندك هنا انجل دي ايكوال انجل بي، تمام. يعني كده دي corresponding لبي، يبقى دي هبدأ هنا بدي هبدأ هنا ببي. اوكي اهو. تمام. طيب وبعدين تعالى شوف كده الدي طالع منها تو سايد اللي هما دي بي ده كده 9 والدي اي ده 10. يا ترى هل عندك سايد corresponding لدي بي ب 9 هنا؟ اهو اللي هو دي سي، مش كده؟ تمام حلو قوي قوي. يعني كده دي بي corresponding لمين؟ دي بي corresponding to BC. يبقى كده عندك انجل بي هنا corresponding لسي، يبقى هقول كده بي هنا وهنا سي. وهنا سي. خلاص طالما انت كتبت تو ليترز صح يبقى الثالثه اكيد corresponding للثالثه، يبقى دي بي اي وبي سي وبي اي. سي اي. بس مجرد ما انت تعبت ورتبت الاول التو ليترز الاولانيين صح خلاص الثالثه هتبقى corresponding للثالثه. طيب كده اقول له ان ترينجل دي بي اي اند بي سي اي، هنفتح بريسز ونكتب 3 كونديشنز يا دكتور جون. يا ترى ايه ال 3 كونديشنز اللي توفروا عشان يكون التو ترينجلز دول كونجرانت؟ طبعا اول حاجه measure of angle بي وmeasure of angle دي good equals واللاين واللينث بتاع بي اي equal دي اي. دي بي اد بي سي في الاول، دي بي equal بي سي وبي اي او نخلينا في الدي الاول دي اي equal بي اي equal 110 100. ده انت لازم تشتغل على دول يا جو، لان انت كده بتستخدم الكيس اللي هي اس اي اس بابا. ما انت مش هتثبت ان هم كونجرانت بالبركه، انت استخدمت انجل يبقى لازم تستخدم التو سايد اللي انكلودنج الانجل دي اللي هم مين؟ دي بي ودي اي اهو. تمام يا ريس؟ اذا مش بستخدم اي سايد وبس، لا ده انا لازم استخدم the two side that including the angle اهو. طب الدي اي ده او الدي بي ده الاسود ده هعمله هنا كده اهو corresponding لمين؟ البي سي اهو. عملته اسود زي كده اسود، وده البينك ده اللي انا عامله ده corresponding لمين؟ البي اي اهو. يبقى انا كده رسمتهم مظبوطين ماشي. كده اقدر اقول يبقى therefore triangle DBE is congruent to triangle BCA and we get that. we get that ايه بقى؟ ان measure of angle measure of angle BAC اللي هي y يعني اللي هو y equal measure of angle DEB equal 64. تمام equal measure of angle DEB هتبقى 64 degrees. برافو. اجي اكتب هنا 64. وهنطلع يا مستر الانجل التالتة بالرول بتاعت الترينجل 180 minus نفتح براكت 30 بلس 64. يعني كده x equal measure of angle DBE هتبقى 180 minus نفتح براكت 64 plus 30 equal 86.
86 degrees. تمام يا ريس زي الفل. تعال نشوف الاكسرسايز اللي بعده برضه بيقول ايه، تكملة لنفس الفكرة. برضه study the two figures to prove or to get the length of y. y هنا يعتبر بالنسبة لي bn، the length of bn. و where is x؟ x it's the length of an. But first we have to prove that these two triangles are congruent. تعالوا نمشي step by step مع بعض برضه. Where is Giovanni؟ جوفاني. Yes, sir. First يا جوفاني عندنا B هنا angle P it's 34. It's corresponding to what؟ To A. مستر في صوت صدى. step مع بعض كده. هقول N triangle زي ما قلنا هنا A corresponding ل B. هقول كده A and triangle P. طيب مين كمان؟ عندنا 91 اللي هي تعتبر angle PAN هنا corresponding ل C. يبقى C corresponding ل A. وبكده يبقى أقدر أقول بقى ACD and triangle PAN. يبقى أنا كده كتبت الترتيب مظبوط. هنفتح braces ونكتب 3 conditions. يا ترى 3 conditions يا جوفاني اللي متوفرين ما بين التو triangles إيه يا بابا؟ measure of angle PA equal measure of angle P equal 34. measure of angle C equal measure of angle PAN equal 91. والincluded side ما بين A و C اللي هو the length of AC is equal to the length of AB equals 32 centimeter. كده أقدر أقول له يبقى therefore triangle ACD is congruent to triangle PAN and we get that. we get that إيه بقى يا دكتور؟ إن ال NA اللي هو يعتبر بالنسبة لنا X is equal to مين؟ NA هنا corresponding لمين؟ BC. لBC. برافو عليك. فيبقى equals 22 سنتيمتر. طب إيه كمان؟ PN اللي هو Y بقى. Y ده هيبقى equal إيه؟ Y هيبقى equal عشان مش فاهم، بس هو الواي ده المفروض فين؟ الواي ده هو جزء من BA كله. BA كله ده المفروض corresponding لمين يا جوفاني؟ للبي. BA يا بابا. BA corresponding لمين؟ اللي بيوصل ما بين كروس ودوت زي ما بين هنا كروس ودوت اهي. يبقى corresponding لمين حبيبي؟ لان بي. BA اهو BA ده corresponding ل NP. برافو عليك. طب NP كان قد ايه؟ ان بي ب 39 سنتيمتر. 39 صح. يبقى BA equals NP equal 39. طب احنا جبنا ان الجزء ده اللي هو ده يا دكتور ده كده كان corresponding لده. يعني الجزء ده لوحده كان 22 اهو. ده كده يبقى 22. هتبقى
NAP برضه ب22. NA ب 22 BC ب 22. طب يبقى BN اللي هو الواي قد مين؟ BN قد 39 بس اشيل منها 22. ما انت عندك البي اي كله ب 39 زي الان بي مش كده؟ كل ده ب 39. بي اي كله ب 39 يا بابا. يبقى لما يكون عندك ده كله ب 39 وعندك الحته دي بس ب 22 يبقى الواي بس هتبقى ايه؟ ماينس بعض. بس ده ماينس ده هيبقى 39 ماينس 22 هيطلع معاك 17 مستر. 17 سنتيمتر بالظبط كده. فكر في السؤال اللي بعده. اتفضل يا جون. Exercise 37. The perpendicular bisector of a line segment is called axis symmetry. Axis of symmetry برافو. مارتن. Yes, yes. اتفضل يا مستر. The figure, if ABC congruent XYZ, measure A plus measure B equal 140, then measure Z would be 40. It will be 40 برافو. جوفاني اتفضل. Yes, mister. If measure of angle B equal 105, the measure reflex B equal أني ريفلكس أنجل بتبقى عبارة عن 360 يا جوفاني ماينس الجيفن أنجل. يعني اللي 360 هو ماينس 105. بالظبط كده حبيبي. Because any تدينا angle and its reflex 255. 360 تطلع كام؟ 255. 265 255. 255 very good. يلا يا جون. In the opposite figure of if MB intersect AC equal M وبعد كده measure of angle AMB equal 60 degree, then the value of X equal 40. X هتطلع ب 40 ازاي؟ في الأول هنجيب 3X. 3X هتبقى عبارة عن ال 180 ماينس minus 60 6 صح؟ يعني 3X تمام هتطلع معانا بكام؟ ب 120. good. عشان to get the value of 1X 120 over 3 يبقى X هتطلع معانا 40 degrees very good. مارتن اتفضل. Yes, yes. The two right-angled triangle are congruent if دي واحدة من الكيسز بتاعت الكونجرنسي. two right angle triangle are congruent if ايه بابا؟ RHS. if the hypotenuse لازم تقولها بابا in sentences. if the hypotenuse and one side in the first triangle are congruent to their corresponding parts in the second triangle. لازم تتقال كده. if the hypotenuse and one side. هي دي ترجمة RHS؟ يا حبيبي ما بنكتبش RHS كده. RHS ده هنكتبها احنا بس شورت كات واحنا بنجاوب عشان نبقى فاكرين، لكن لما نيجي نكتبها we have to write its statement. يبقى two right angle triangle are congruent if the hypotenuse and one side in the first triangle are congruent to their corresponding parts in the second triangle. لازم تتقال كده ماشي. واحتمال كبير يجي لكم في الامتحان يقول لك state two cases that make the two triangles to be congruent. هتقول مثلا بتاعة ال RHS وبتقول بتاع مثلا 3 sides بس نقولهم كده in sentences. جوفاني اتفضل. Yes, yes. If angle X equal angle Y وangle X وangle Y are supplementary angles, then measure of angle X equal هتبقى 90. هتبقى 90 لأن طالما هما الاتنين supplementary يعني التوتال بتاعهم 180
وفي نفس الوقت هما الاثنين ايكوال، فيبقى ال 180 هنعملها ديفايدد 2، فيبقى كل واحدة فيهم ب 90. اتفضل يا جون. In the opposite figure, AF parallel to DE parallel to CB, AE equal AC, then AD ratio to Yes. AB equal AB AD to AB. yes هتبقى 1 to 2 AD to AB كله هيبقى 1 to 2. برافو 1 عليك to يا 2 بابا. كده حبيبي، لأن طبعا AD المفروض هيبقى equal to DB، فيبقى AD part و DB part، فيبقى AD to AB 1 to 2 part. very good. مارتن اتفضل. The two straight lines that are perpendicular to the circle. Then the two straight lines are perpendicular to the circle. Okay. And the two straight lines are parallel. برافو عليك. are parallel. اتفضل يا جوفاني. كل واحد عارف ترتيبه بقى، measure of يبقى each of جوفاني the جون two مارتن، جوفاني جون مارتن، خلاص عشان بس ما اقعدش اقول فلان، كل واحد يبقى عارف ترتيبه بقى. The measure of each of the two equal complementary angles equals 45. برافو عليك. تمام. next. If two straight lines intersect, then H2A have the same measure. Vertically opposite, sorry. vertically opposite angles. very good. next. The sum of measures of accumulative angle at point equals 360 degrees. very good. next. جوفاني. Yes, yes. If يا a ريس. straight line intersects معلش المايك كان معلق بس. If a straight line intersects two parallel straight lines, then each two corresponding angles are perpendicular. straight line intersect two parallel straight line, then each two corresponding angles. corresponding يا دكتور، ادي two parallel straight line اهم، وفي transversal جه عمل لهم cut، يبقى corresponding angle بتبقى ايه يا بابا؟ equal. في حاجة اسمها perpendicular لل corresponding angle يا جوفاني. then each two corresponding angles are equal in measure. ركز كويس قبل ما نجاوب عشان ما نجاوبش غلط يا بابا. next. If measure of angle A equal 110, then M reflects angle A equals 360 minus 110 equal to 150 degree. زي الفل. يا جدعان ما كل واحد عارف دوره، ده انتوا كلكم 3. The two right angle triangles are congruent if لسه انت كان نفس السؤال بيتكرر لك تاني. if ايه؟ ها؟ the hypotenuse ايوه. and one side. if the and one side. hypotenuse and one side in the first triangle are congruent to their corresponding parts in the second triangle. next. The two adjacent angles formed by intersecting a straight line and a ray are ادي straight line وادي ray يا دكتور جوفاني، حصل لهم intersection مع بعض. في الحالة دي يبقى two adjacent angle formed from the straight line and the ray are a supplementary. are supplementary.
كده حاجة زي كده ارسمها، هتلاقي الدنيا بقت بسيطة بالنسبة لك مستر هو خالص. لو قال لي R اقول له supplementary، لكن امتى بقى اقول له 180؟ if their measures. اوكي. next. طب مستر معلش، هي نمبر 4 بقى كده. قلنا الكونديشنز يا بابا بتاعت التو رايت انجل ترينجل ار congruent امتى؟ if the hypotenuse and one side in the first triangle are congruent to their corresponding parts in the second triangle. يعني هتقول الكيس نفسها، تقول الستيتمنت بتاعتها. اه اتفضل يا بابا. if angle x complements angle y, angle x equal y, the measure of angle x 45. x و y complementary يعني هما الاثنين مع بعض 90 degrees، 90 وفي نفس الوقت equal degree. لبعض، يبقى كل واحدة 45. برافو. 45. مم. أسرع يا شباب. The number of triangles in the opposite figure equal 8. 8 very good. برافو. تمام. next. if the ratio between two supplementary angles is 15 to 13, then the measure of the smaller angle is هنعمل ratio between the first angle و second angle. تمام. تعالى نعملها هيبقى تحت كده مع بعض. ادي first angle angle to second. the second angle. الريشيو بينهم كانت 15 to 13. هي مش 15، هي في غلطة نكتبها 5 to 13، مش 15 to 13، 5 to 13 مثلا. Okay. خلاص 5 to 13، 5 to 13 to السم بتاعهم هيبقى 18، وتحت ال 18 هنكتب تحت ال 18 هنكتب 180 عشان هو قايل لي نعمل supplementary. cross multiplication. هنعمل 180 تعمل 5 over 18 تطلع طلع 50، لي 50. دي هتطلع 130. وهنعمل نفس الكلام برضه مع 15. وعايز هنا السمول صح؟ يبقى السمول انجل بكام؟ واللي هي 180 times 13 over 18 هتطلع لنا 130. تمام طبعا يا بابا. التانية هتبقى 50 تمام. لأن هو أنا عايز السمول. Yes. Yes. Next. Triangle ABC congruent to triangle XYZ. Measure of angle A plus measure of angle B equal 100, then measure of angle Z equal 80. تمام يا حبيبي. Next. The two straight lines that are perpendicular to the third, then the two straight lines are parallel. تمام. Next. Mention two cases of congruency of two triangles. State two cases. انت عندك 4 cases. قول اي اتنين يا بابا. Two triangles are congruent if 3 sides in the first triangle are congruent to their corresponding parts in the second triangle. دي الكيس بتاعت SSS. مستر هو برضه. عايزني أقول إن هما SSS وال يا بابا الكيس SAS. نفسها، الكيس نفسها يا بابا تقولها بالكامل بالجملة بالستيتمنت بتاعتها. two triangles زي ما انا بقول كده. two triangles are congruent if two sides and the included angle in the first triangle are congruent to their corresponding parts in the second triangle. واكتب لي الشورت كات بتاعها SAS. اختار اي اتنين يا بابا من الاربعه اللي انت حافظهم المفروض. خلاص. والتو right angle triangles are congruent if the hypotenuse at one side in the first triangle are congruent to their corresponding parts in the second triangle.
والشورت كات بتاعها RHS. فانت بتختار اي اتنين يا بابا من الاربعه وتقولهم تكتبهم. خلاص. اوكي. next. In the opposite figure AC intersect BD مم. equal B measure ABD equal 50. مم. Measure DBC equal to X. Find in the degree of the value X. مم. هنعمل الأول 180 minus 50 مم. هيطلع لنا 2X كلها. حلو قوي. يعني 2x في الحاله دي هتبقى equal 130. تمام. تمام. يبقى كده 2X 130 هنعملهم over بعض تبقى 130 divided 2 equal 65. يبقى تمام. next. The complement of an angle complement complement مم. of an angle of measure 43 equals 47. عملت ايه يا ريس؟ عملت 90 minus 43. زي الفل. next. The straight line that is perpendicular to one of two parallel lines is straight line that perpendicular to one of two parallel lines. يعني معناها عندك two parallel line already هم، يعني دول two parallel lines، وعندك straight line perpendicular to one of them، يبقى كده هيبقى ايه؟ perpendicular to the second one. احنا اتفقنا ال two parallel line اللي بيحصل لواحد فيهم يا جو يحصل للتاني على طول يا بابا. فطالما عندك لا line مش فاهم، بس هو كان عايز انهي واحد؟ حبيبي ما هو طالما perpendicular على واحد منهم يبقى كده يبقى perpendicular على مين؟ على التاني. يبقى the straight line that perpendicular to one of two parallel straight line is perpendicular to the second one. نظر. خلاص. يعني لو كده L1 perpendicular على L2 وكان L2 parallel مع L3 يبقى L1 برضو perpendicular على L3 زي ما هو perpendicular على L2. next. yes. Two triangles are congruent if two angles are equal and one side If two angles and side between them. If two angles and the included side. فين بقى؟ included side. In the first triangle. لازم أقول كده يا بابا. In the first triangle are congruent to their corresponding parts in the second triangle. لازم تتقال الستيتمنت كاملة يا دكتور جون. next. In the figure opposite measure x equal هنعمل 180 minus 90 plus 43. برافو عليك. 180 minus نفتح bracket 90 plus 43 تطلع كام؟ 47 تقريبا. تطلع 47 تقريبا. تمام يا ريس. next. The number of triangles in the opposite figure equals 8. 8 لسه قايلينها من شوية. برافو. next. if measure of angle B equal 160 then the reflex of measure of angle B equals 200. 200 برافو. 200. yes. If measure A supplements B and A congruent B, then measure B equal 90 degrees. excellent. برافو حبيبي. next.
in the figure opposite measure CED equal هنعمل 360 minus 110 plus 30 plus 90 هطلع لي 130. برافو حبيبي، تمام. next. In the figure opposite, if the square represents the unit area, then the area of the figure equal كام unit area؟ طبعا هتعدهم نعدهم 1 صح؟ 2 3 4 5 6 7. طبعا مش هيجي لك في الامتحان حاجة زي كده، بس هي فور فاني يعني. تمام. يبقى 21. next. If a triangle ABC congruent triangle ABD, let the perimeter of the figure ACBD equal 20 centimeter and AB equal 6 centimeter. The perimeter of triangle ABC equal ABC. تاني يا مستر. A C B D من بره كده، ده الصم بتاعهم هما الأربعة مع بعض. 20 ده بلس ده بلس ده بلس ده بلس ده كده، دول 20. عشان نوضحهم أكتر نعمل دول بلونين مختلفين. خلي ده أزرق وده أزرق أهو. المفروض الأورنج والبلو قد الأورنج والبلو. طب الأورنج قد الأورنج، يعني السايد ده قد ده وده قد ده، والمفروض إن الأربعة مع بعض بكام؟ 20. فلما آخد كده AD بلس DB بس الاتنين دول مع بعض يبقوا بكام؟ 10. ب10، ودول مع بعض هيبقوا ب10 مش كده؟ طيب AB لما أضيفه على BC وعلى CA هيبقى 6 والتاني يبقوا كام؟ 16. فبالتالي يبقى perimeter of triangle ABC هيبقى 10 plus 6 يبقى 16 سنتيمتر. next. This angle whose measure is more than 180 and less than 360 is called straight. الستريت يا حبيبي 180 exactly، لكن لما تبقى more than 180 و less than 360 يبقى اسمها reflex angle. reflex. next. If the ratio between two supplementary angles is 7 to 11, then the measure of the smaller angle هنعمل 180 by 7 over اللي هو السم بتاع 7 و 11 اللي هو هيكون 18. يبقى هنعمل 180 by 7 over 18. divided 18. تطلع 70 degree. next. The sum of measures of a cumulative angle at point is 360. excellent. next. هنا M The هي two angles AMD. yes. The two angles AMD BMC are called vertically opposite angles. برافو. AMD و BMC are called vertically opposite angles. next. All the following triangles are congruent except figure B. figure B. برافو عليكم. كده حبايبي يبقى احنا خلصنا الريفيجن بتاعتنا. كل سنة وانتم طيبين، عقبال ريفيجن الالجبرا ان شاء الله.